Good morning guys. Niabot na ako ang parcel order. Matipay collection. Ito ang i-unbox. Ito yung jacket. Easy. It's nice. Kiting tugnaw naman dir guys. Nagkuan ko og jacket. Tapos kuan t-shirt. T-shirt na kanina t-shirt ni Basil. Tag 7 lang siya. Nagkuha ko og 4 pieces. That's all. Thank you for watching.